السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہے اہل محبت کے رنگ جدا کے ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آپ کو انتظار کروائے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ اس نے ایڈریس دیکھا اور پھر چھوٹے سے پوسیدہ مکان کو۔ جانے کن کن دقتوں کے بعد یہ لوگ اپنے خاندان کا پیٹ بھر پاتے تھے۔ ایسے میں وہ کہاں سے اتنے پیسے لا سکتے کہ ٹوٹتے مکان کی مرمت وغیرہ کر سکے۔ ان کو تو مکان سے زیادہ پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے یا اپنی عزت بچانے کی، اور ایسے میں کوئی ان کی عزت ہی رون جائے تو ان سے فیض پوشوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ دروازے پر کھڑا مرد اچھے سے سمجھتا تھا۔ اس نے ایک نگاہ اپنے ہاتھوں میں تھمی امانت کو دیکھا اور پھر برسوں سے پینٹ کو ترستے جگہ جگہ سوراخ ہو چکے دروازے کو، اور اس نے سرد آہ بھر کر دروازے پر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے دستک دی۔ اب ہمارے پاس کیا ہے جو اس وقت تم اس وقت لینے آئے ہو؟ کچھ ہی دیر میں ایک نحیف اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز اس مرد کے کانوں میں آئی، جس سے مکان کی پوسیدگی اس آواز میں بھی اتر چکی تھی۔ میں کچھ لینے نہیں آیا ہوں، بس ایک امانت آپ تک پہنچانی تھی۔ وہ مرد جیسے ہی بولا، دروازے کے اس پار موجود شخص نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی اور دروازہ واں کیا۔ دروازے میں چرر کی آواز ہوئی اور رات کے سناٹے میں یہ آواز چاروں طرف گونج گئی۔ دروازے کے باہر کھڑے مرد کی آنکھوں کے سامنے ایک کمزور حالات کا ستایا ہوا ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا، جس کی کمر غریبی نے نہیں بلکہ کچھ دن پہلے ہوئے ظلم کے پہاڑ نے توڑ دی تھی۔ یہ آپ کی امانت، آپ نے شاید ولف کو ایک کام سونپا تھا۔ مرد کے ہونٹوں پر پرخلوص مسکراہٹ تھی۔ ادھیڑ عمر نے جیسے ہی ولف کا نام سنا اور اس کی آنکھوں کی بجھی ہوئی جوت پھر سے جگمگائی، اس نے غور سے اس مرد کو دیکھا۔ سر سے پیر تک کالے لباس میں ملبوس یہ ایک نوجوان تھا، جس کے خوبرو چہرے پر بہت ہی نرمی اور خلوص چھایا ہوا تھا۔ ولف نے انصاف کر دیا ہے اور اب آپ بے فکر رہیں، اب آپ کوئی بھی ستانے نہیں آئے گا۔ وہ ان کے کانپتے ہاتھوں میں امانت دے کر جانے کے لیے مڑا کہ بوڑھے نے اسے روک لیا۔ تم کون ہو بیٹا؟ جوان مڑا اور مسکرایا، اور اس نے اپنی جیکٹ کے جیب میں سے ایک ماسک نکالا اور اپنے چہرے پر چڑھا لیا۔ ولف، بوڑھے کے ہونٹوں سے نکلا، مگر اسے لگا یہ وہ ولف نہیں، وہ ولف قد و جسامت سے اس جوان سے زیادہ ہی ہوگا۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی نہیں جیسے ولف کی تھیں۔ ولف کی آنکھیں گہری بھوری جس میں ظالموں کے لیے درندگی جھلکتی تھی، لیکن اس جوان کی آنکھوں میں چھلکتی کتھئی رنگ جیسی، مگر ان آنکھوں میں نرم سی چمک تھی۔ وہ مجھے ولف کا بھائی سمجھ لیں، وہ کہتا ہوا کچھ دوری پر کھڑی اپنی بائک پر بیٹھا، اور منٹوں میں ہی بائک رات کے سناٹے میں زن سے دھول اڑاتی بوڑھے کی نگاہوں سے دور ہوتی چلی گئی۔ بوڑھا کچھ دیر دروازے پر کھڑا رہا، پھر ایک نگاہ آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کچھ کچے پکے سے صحن کو پار کر کے ایک کمرے میں آ گیا۔ یہاں ایک ہی پلنگ پر اس کی بیوی اور بیٹی ڈری سہمی سے لحاف میں دبکی ہوئی ایک دوسرے سے لپٹی اس کے واپس آنے کے منتظر تھیں۔ کون تھا؟ بیوی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جب سے وہ حادثہ ہوا تھا انہوں نے پولیس سے مدد مانگی تھی، بجائے ان کی مدد کے کوئی نہ کوئی ان پر نیا ظلم ڈھانے ان کے دروازے پر آ جاتا تھا۔ ایک فرشتہ، بوڑھا آہستہ آواز میں کہتا جا کر اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ لڑکی اور بیوی نے ناسمجھی سے پہلے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور پھر وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر بوڑھے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ پیکٹ کھلا اور کمرے میں چھائی پیلی روشنی میں پیکٹ سے نکلی سب چیزیں واضح ہو گئی، جسے مرے ہوئے اس بھیڑیے کی تصویر تھی جس نے کچھ دن پہلے ان کی بیٹی کی عزت لوٹ کر ان پر قیامت ڈھائی تھی، اور ساتھ کچھ نقد روپے۔ بوڑھے شخص نے نقدی کے ساتھ لگے کاغذ کو اٹھایا۔ مرے ہوئے کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس سے اچھا انصاف مجھے زنا کار کا نہیں آتا، اور یہ پیسے وہ ہیں جو آپ کے اپنے ہیں، میں نے نہیں دیے۔ بس اتنا ہی لکھا تھا اس کاغذ پر۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کچھ یہی حال اس کی لڑکی اور بیوی کا بھی تھا۔ آج کتنے دنوں بعد اس پوسیدہ کمرے کی خاموش دیواروں نے غم اور بے بسی کے نہیں بلکہ احساس تشکر اور راحت کے آنسو بہائے تھے۔ وہ اندر آ کر سیدھے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا کہ اس کے پیچھے سے دعا نے اسے پکارا، بھیا۔ مصطفیٰ اوپر کے پورشن میں جاتے جاتے رک گیا، مڑ کر کچھ دوری پر کھڑی دعا کو دیکھا۔ باہر کے مقابلے میں وہ مضطرب نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا، کچھ کہنا ہے؟ دعا کو دیکھ کر اس نے بہت نرمی سے پوچھا تھا۔ اپنی یہ چھوٹی سی بہن اسے بہت عزیز تھی، دنیا بھر کے لیے اکھڑ اور مغرور سخت مصطفیٰ ہمیشہ اس کے لیے نرم رہا تھا۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ اس کی نرمی پر ہمت کرتی آہستہ سے بولی۔ سب جانتے ہیں وہ رات کے گھر واپس آتا ہے اور ڈنر وہ اکثر ہاسپٹل میں ہی کر لیتا ہے، تو آج کوئی بات ہے دعا؟ مصطفیٰ سنجیدہ ہو گیا تو دعا نے ہمت کر کے صبح والا سارا واقعہ دھیرے دھیرے اسے بتانا شروع کر دیا۔ انم کا جنونی ہو جانا، اس کا پھر سے خود کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اس نے سب بتا دیا۔ وہ چاہتی تھی مصطفیٰ سب جانے اور کچھ ایسا کرے کہ کم سے کم انم ایسی حرکتیں کرنا چھوڑ دے۔ ادھر مصطفیٰ کی پیشانی پر لکیریں گہری ہو گئی، جبڑے کس گئے اور بھوری آنکھوں میں سرخی جا گئی۔ بھیا پلیز اسے پھر سے پہلے جیسا کر دیں، وہ بہت ٹوٹی ہوئی ہے۔ دعا بولتے بولتے اس کے بازو سے لگ کر ایک بار پھر رونے لگی۔ آنسو پونچھو پہلے اپنے۔ مصطفیٰ کے ذرا سختی سے کہنے پر دعا نے تیزی سے اس کا بازو چھوڑا اور اپنے ہاتھوں کی پشت سے گال رگڑے۔
तुम्हें मालूम है मुझे बात बात पे रोने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। मेरी अपनी बहन रोए ये तो बिल्कुल नहीं पसंद करूँगा। उसकी सख्ती में भी प्यार ही छुपा हुआ था। दुआ ने होंठ लटकाकर अपने प्यारे भाई को देखा, फिर होले से हंसती। एक पेच दुरुस्त नहीं है तुम दोनों का। बस सर झटकता उसके सर पर चपक लगाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया तो दुआ खुलकर हंसती। अनम सही कहती थी। मुस्तफ़ा की खड़ूस बातों में भी कुछ जादू ज़रूर है, जो वो आम बात भी करे इंसान अपनी फ़िक्र भूलकर मुतमईन हो जाता था। या उसकी शख्सियत ही ऐसी थी कि जिसे लगता था हाँ यही वो शख्स है जिसके होने से अब फिक्र नॉट वाली फीलिंग आ जाती है। मम्मा आपके बेडरूम में ही है। वह जाते हुए मुस्तफ़ा की पुश्त को देखकर हल्के से चिल्लाई। वाई। उसने वहीं सीढ़ियों पर रुककर मुड़कर दुआ को देखा। बहू की देखभाल के लिए उसने जैसे उसे इत्तला दी। मुस्तफ़ा सर झटक अब बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांग कर चला गया तो वो भी मुस्कुराते हुए अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी। अपने डॉक्टर साहब रूम में चले गए। उसका और मुर्तज़ा का रूम आमने सामने ही था। वो रूम तक पहुंची थी कि डोर से कछुए की तरह सर निकालकर मुर्तज़ा ने उसे डरा दिया। दुआ ने डरकर सीने पर हाथ रखकर उसे घूरा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप भैया से क्यों छुप रहे हैं? उसे घूरते हुए वो कमर पर हाथ रखकर खड़ी उसे घूरने लगी। इसलिए कि मुझे रात अपने रूम में गुजारनी है। मुर्तज़ा दांतों की नुमाइश करता दरवाज़ा पूरा खोलकर अब इत्मीनान से अपने रूम की तरफ बढ़ा। दुआ के रूम में इसीलिए छुप गया था कि कहीं मुस्तफ़ा उसे उसके बेडरूम में ढूंढने ना आ जाए। ऐसे काम क्यों करते हैं छोटे भैया कि आपको डांट खानी पड़े? दुआ मुस्कुराती हुई मुर्तज़ा को देख रही थी। अबे ओ चुटकी, कोई गलत काम नहीं किया था मैंने। बस उनकी साली साहिबा को सज़ा के तौर पर पाँव बांधकर बाइक से लटका दिया था। मुड़कर दोबारा दुआ के करीब आकर उसने बहन की नाक प्यार से मरोड़ दी। वो ऊजी है, अन्नू की फेवरेट बिल्ली। दुआ ने मुश्किल से अपनी नाक भाई के हाथ छुड़ाकर सहलाते हुए खफकी से कहा। तो अब ऐसी भी क्या मोहब्बत के भाई को रात भर काम करने की सज़ा सुना दी? मुर्तज़ा ने नाक चढ़ाकर लापरवाही से कंधे झटके, फिर ज़रा राजदारी से दुआ के कान में बिल्कुल घुसकर बोला। वैसे चुटकी, मुझे पक्का यकीन है कि भैया बड़ी ज़बरदस्त मोहब्बत करते हैं अनम से। बस दिखावा ऐसे करते हैं कि उन्हें उससे चिढ़ है। उसके कान में घुसा ओल फुल बकता शुरू हुआ और दुआ ने उसे दूर धकेल दिया। छोटे भैया, आप ना दिन ब दिन बदतमीज़ होते जा रहे हैं। मैं आपकी शिकायत करूँगी भैया से। उसके हंसते हुए चेहरे को देखते हुए छोटी सी धमकी भी दी। अच्छा बाबा, माफ़ करो, अब तो वो लड़ाका मेरी भाभी बन चुकी है। वैसे दुआ, ये अपनी अन्नों कब नॉर्मल होगी यार? तरस गया हूँ इससे लड़ने के लिए। वो कहते कहते उदास भी हो गया। दुआ जानती थी वो अन्नों से जितना लड़ता था मगर उसे दुआ से कम भी नहीं समझता था। दुआ को भाई पर बेइंतहा प्यार आया तो वो बढ़कर उसके गले से लटक गई। हम सब कोशिश करेंगे ना तो वो ठीक हो जाएगी। मुर्तज़ा ने बहन को प्यार से खुद से लगा लिया। दुआ, मुझे ज़रा स्टडी करनी है, अच्छी से कॉफ़ी बना दो मेरे लिए। उसकी फरमाइश पर दुआ ने मुंह बनाकर उसकी शक्ल देखी। चल बना दे मेरी प्यारी बहन। उसने प्यार से पिचकारा। मुझे नींद आ रही है। वो अलग होकर मुंह बनाकर बोली। चॉकलेट लाए हो तुम्हारी फेवरेट, अपनी भाभी को भी दे देना। मुर्तज़ा ने लालच दिया। तो दें। हथेली उसके आगे फैलाकर चॉकलेट मांगी। पहले कॉफ़ी। मुर्तज़ा ने उसकी फैली हथेली पर हाथ मारा। उफ, दुआ ने हाथ से लाया तो मुर्तज़ा उसका वही हाथ थामकर किचन की तरफ बढ़ गया। आजा मेरी अच्छी वाली बहना, मेरी प्यारी बहना, बनेगी दुल्हनिया। भैया राजा बचाएगा बाजा। अस्तगफिरुल्लाह, इतना हैंडसम भैया और बाजा। दुआ खिलखिलाती हुई उसकी ऊट पटांग बातें सुनती किचन में खड़ी उसके लिए कॉफ़ी बना रही थी। सिर्फ कॉफ़ी ही नहीं, सैंडविचेस भी। वो ऐसी ही थी, सबका ख्याल रखने वाली, सब पर जान देने वाली, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आवाज़ पर उन्होंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। संजीदा सा मुस्तफ़ा अब अंदर आ चुका था। उन्होंने एक निगाह अपने हाथ को मजबूती से जकड़े हुए सोती बन गई। अनम को देखा और दूसरी निगाह बेड के करीब आते मुस्तफ़ा को। कैसी तबीयत है? सोई हुई अनम को देखते हुए वो उनसे पूछ रहा था। अनम का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। ठीक है, अब तुमने खाना खाया? चलो मैं निकाल दूँ। शानी ने एक निगाह सुकड़ सिमट कर लेटी अनम को देखा और फिर मुस्तफ़ा को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। आज सबको एकदम से खाने की क्यों याद आ रही है? वो अपनी भूरी आंखों में हल्का सा गुस्सा लिया अनम की कांपती पलकें देख रहा था। वो अच्छे से समझ रहा था वो उसे देखकर सोने का नाटक कर रही है। क्यों? खाना नहीं खाना? चलो मैं निकाल दूँ। शानी बेचारी अच्छी फंसी थी। एक तरफ प्यारी भांजी थी जो उनकी हाथों पर गिरफ्त सख्त रखे हुए थी और दूसरी तरफ सामने खड़ा मुस्तफ़ा जिसे उन्होंने खुद इजाज़त दी थी अनम को नॉर्मल करने की। आप अपने बेडरूम में जा रही हैं शानी? मैं 2 दिन से आपको जागते हुए देख रहा हूँ। अभी जाएं और जाकर सो जाएं। उनके बाद नज़रअंदाज करके जिस तोटोक अंदाज में बोला, उन्होंने इस बार बेचारगी से भांजी की तरफ देखा। वो अब आंखें खोले जैसे उनसे मिन्नत कर रही थी कि उसे मुस्तफ़ा के पास छोड़कर ना जाए। जो हरकत दिन में की थी वो मुस्तफ़ा से बहुत डरी हुई थी। मुस्तफ़ा, मैं वो शानी, आप जाकर आराम करें। इस बार वो इतनी कतियत से उन्हें टोकर बोला कि वो घुटने पर मजबूर हो गई। अनम ने उनका हाथ और भी मजबूती से पकड़ लिया। खाला मत जाएं प्लीज़, मुझे इनके पास छोड़कर मत जाएं। अनम बाकायदा फरियाद करते हुए रो दी तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने जबड़े कसे अनम को घूरते मुस्तफ़ा को देखा। मुस्तफ़ा, आज प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो। अनम के रोने पर वह बेचारी शर्मिंदा से होकर मुस्तफ़ा से नादिम आवाज़ में कह रही थी। अनम उनसे लिपट गई। वो किसी सूरत में मुस्तफ़ा के साथ रहना नहीं चाहती थी।
मुस्तफ़ा कुछ देर दोनों को देखता रहा और फिर बोला तो उसकी आवाज़ बहुत सर्द थी। मेरे ख्याल से शानी, आपको बहुत अच्छे से मालूम है शादी के बाद लड़की को किसके साथ रहना पड़ता है, किसके साथ सोना पड़ता है, उसकी असल जगह कहाँ होती है और शौहर के क्या हकूक़ होते हैं। मेरे ख्याल से आप इतनी नादान नहीं कि अपनी भांजी को ये समझा ना पाई हूँ, इसलिए आप जाएं और मुझे मेरी बीवी के साथ तनहा छोड़ दें। वो अनम को बुरी तरह से घूरता हुआ एक लफ्ज़ ठहर ठहर कर बोलता, उन्हें बहुत कुछ समझा गया। अनम, डरने की ज़रूरत नहीं है, मुस्तफ़ा कुछ नहीं कहेगा। मुस्तफ़ा के साफ साफ कह देने पर वो और भी शर्मिंदा हो गई। उसके इरादे अपनी बात से एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं थे और कुछ और साफ सुनने के लिए वह हिम्मत नहीं रखती थी, इसलिए वह ज़बरदस्ती अनम से अपना आप छुड़ाकर बेड से उतरने लगी। नहीं नहीं खाला, मुझे छोड़कर मत जाएं, नहीं तो मुझे भी ले जाएं। उनका दुपट्टा जकड़कर छोटी बच्ची बन गई। पैर बुरी तरह जख्मी थे, वरना वो उठकर भागने में देर नहीं लगाती। शानी, मैंने कहा ना आपसे कि आप जाएं अब अपने बेडरूम में, या मैं ले जाऊँ आपको अपने पापा के रूम में। वह ये आखिरी धमकी थी और वह जानती थी कि अगर उन्होंने अनम के साथ ज़रा से भी नरमी बरती वो वाकई उन्हें उठाकर ले जाएगा। शानी ज़बरदस्ती अपना दुपट्टा अनम के हाथों से छुड़ाकर बहुत तेज़ी से रूम से निकल गई। खाला, खाला, अनम चीख चीख कर रोते हुए पुकार रही थी। मुस्तफ़ा आराम से उसे देखता हुआ डोर तक गया था और डोर लॉक करके बेड की तरफ बढ़ा। अनम डर कर बेड ग्राउंड से चिपक गई। अब तो रोना भी भूल चुकी थी वो, बस खौफसदा सी वो मुस्तफ़ा के बहुत ज़्यादा संजीदा चेहरे को देख रही थी। हो गया तुम्हारा ड्रामा पूरा, वो अपनी जैकेट उतारता तन से बोला और उसके बाद अनम के दिल पर बुरी तरह से लगी थी। एक बार फिर उसकी आंखें छलक गई। मुझे रोने धोने वाली लड़कियां जहर लगती हैं, समझी? और तुम रो तो मुझे तुम सख्त बुरी लगोगी और बुरे लोगों से मुझे चिढ़ है, इसलिए आइंदा से मेरे सामने ये तस्वीर मत बहाना। वो जैकेट एक तरफ उछालकर हल्के से घुराया और अनम के रोने में और भी तेजी आ गई। मुस्तफ़ा ने दांत पर दांत जमाकर उसका आंसू से तर होता चेहरा देखा था। तुम क्या समझती हो, ये रो धोकर तुम मेरे दिल को पिघला दोगी और मैं नर्म पड़ जाऊंगा? मैं तुम्हारे साथ तब नर्म रहूंगा जब तुम मुझे अच्छी बीवियों की तरह हंसती मुस्कुराती मिलोगी, वरना फिर तुम सिर्फ शिकायत करती रह जाओगी। कदम कदम चलता हुआ बेड के पास आया और अनम के सामने बैठते हुए उसकी आवाज़ में वैसी ही गुर्राहट थी जिससे। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल की न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।